объявление висит уже год, и вообще нету ни одного отрицательного отзыва. То есть, Именно тут? да, все, ну как бы клиника не скрывает, там, не меняет там номера телефонов, название не меняет клиника. Зачем менять? Ну так мой врач, который делал пересадку, он почему-то и телефоны меняет постоянно, и объявления меняет, название Кто? клиник меняет. Вы где сделали? Я не буду говорить, где я сделал. Ну, то есть Турция? Нет, здесь, в России. Ну, я по своему опыту уже говорю, я пересадка сделал, но с ними уже год работаю, я сам блогер, их реклама делаю. Ага. Ну, слава богу, есть какой-то иногда, какой-то жалоб, может быть, один, два, три, вот так иногда бывает. Основная жалоба бывает на макушку. Макушка иногда на течение 2 года они восстанавливаются, люди не терпят. Почему так? Почему? И объясняешь. Ага. Ну, Не, ну это понятное дело, что... здесь наблюдать, чтобы вы вовремя пили таблетку, вовремя приходили на плазму, или вам говорят, идите к какому-нибудь ближайшему косметологу, чтобы плазма делать. Здесь каждый пили таблетку. Каждый раз здесь вам говорят, очень быстро, быстро, чтобы... Вы тоже делаете, да? Ну, выходите. Ну, говорю, что вот ценник. Самое главное упор это цена. Ну, здесь начинается вот от 70 до 140, не более. Ну, не 700 тысяч, не 800 Не, тысяч. так и не. Я клиника знаю, который 200 чем-то начинает, я был в шоке был. Когда я однажды с ними не познакомился, туда пошел, они говорят, такие суммы у меня нету. Ну, понятное дело, да. И вот дело в том, что ценник как раз и обеспечивает поток клиентов. Да. Клиенты, соответственно, это сарафанное Где я радио. хожу? Вот здесь. И... Закончил, да? Да, заходите. Вот я хожу, ну. Вот здесь тензим, консультация большого чуваки возьмем. Я уже делал операцию, тоже пересадки, да. В общем, вот эта вот часть у меня полностью отсутствовала. Делали пересадку, значит, брали с боков вот так вот, брали с шеи, взяли у меня донорскую часть, пересадили на макушку. Вот, да, ценник в клинике в этой очень сильно кусается. То есть я второй раз на такой не пойду, на такую плату. Что бы я хотел? В общем, езжу, работаю водителем автобуса, стоит камера над головой. Вижу конкретно такие, ну, нормальные пролысины. Я хочу увеличить плотность волос, ну и, в общем, взять с донорской зоны, ну, в пределах, разумеется, разумного, адекватного, чтобы, ну, по крайней мере, ну, не выглядело это так, я выгляжу как будто человек, который лысеет. То есть, чтобы у меня была нормальная, адекватная шевелюра. Все понятно, сейчас посмотрим. Один раз голову, потом сюда доделаем, да? Да. Донорский хороший, да? Не очень. Испортили? Вот здесь прям видно. Смотрите, где-то 1,5, максимум 2000 графтов можно забрать. Вот здесь полностью. По кругу, да? Да, 1,5-2 тысячи. Смотрите, но полностью вот, шевелюру делать не получится по-любому. Ага. Вот это можно сажать сюда. Еще больше густота будет,
Мгм. Но прям как сказали, шевелюру не Ну будет. ладно, хорошо. Да. Полтора, давайте 2000 графтов снимем. то есть- 1500 градусов сюда можно сажать Да, полностью, да, да? да. Я так понимаю, что это одна, да, процедура будет? Полтора? Один процедура, один операция будет 6-7 часов. Ну, давайте в таком случае по максимуму высадим все, что можно. Самые такие проблемные зоны, я так понимаю, что это здесь, Это да? да, здесь. Макушка. Ну, давайте закрывать макушку и как-то вот здесь, вот, может быть, чуть-чуть побольше сюда подзабросить, ну, по мере возможности. То есть Ага. чисто на ваш профессиональный взгляд люди говорят, Ага. что вы хорошо видите, понимаете Хорошо, хорошо. процедуру. То есть высаживаем по максимуму. Да. Вопрос такой, а с бороды уже ничего, да, С нельзя? бороды мы не берем, они вот Ага. отличаются, ведь видите, они Ну, одиночные. отличается, да. Густота не и будет. Вообще какие-то, что-то не то, да, я Да, согласен. вообще не то. И растут они с утра просыпаешься, они прям как антенны у тебя сзади торчат, блин, Да. и не знаю, что с ними делать, И блин. густота не будет с бороды, если брать. А можно было перемещать это все Ага. с этим волосом, тогда было более-менее нормально. Но чистую бороду, если сажать вот так вот, Ага. да. Ну да, давайте в таком Мы сейчас случае. перемещаем, вот это сюда сажаем, они Ага. перемещаются. И Да. вот сюда чуть-чуть добавим, если Ага. 2000 получится, 1500 сюда, Ага. самую макушку, еще 500 впереди досаживаем. Ну Давайте. тогда хотя бы нормально будет. Что-то Еще более-менее. 2000, это тоже нормально. Ага. Да, хорошо. А вопрос по цене, что это будет? Пацаны, вот смотрите, у нас определенный прайс есть, там от 1000 до 2000 графтов, 90 000 рублей. Ага, хорошо. Давайте в таком случае, на 25 на 25 ноября ты говоришь? Записаться через администратора, Ага. который у вас номер есть, администратор. Сюда отправили вам, да, записали? Администратор написал. Да, хорошо. Я в Да, таком через случае... администратора. И Ага. анализы сдавать до операции. Если есть. Анализы на что? На сифилис, на что там еще? Да, гепатит Б, С, сифилис и ВИЧ, вот эти 4 анализа. Хорошо. Ладно, давайте тогда запланируем ориентировочно. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hozir barodarjon javobim megan. Вы тоже на консультации, да? Тоже консультация. Чанд дaqqa это? Мух тоже рехтай сода или не? вообще все рехтест. Хозир рехтай сода. این همین تنابه دیگه دیگه همینم کارش این جون вообще не کارش. اگر این پدری من 80 ساله کال نیست. Ay mor bu tarafam kalim yani tafam ne? خیلی موقعی چنج کنم با خوبه دیگه نشام نه و دارم میگیرم. Bale. Hozir inşallah konsultatsiya medurum megan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. пересадка кардам тумара бигу кай шапка мумкина ай се рӯз усу маҳзур шапкаму шапкае ки наҷиқа давид накна акаҷон салому алейкум аллоҳ ҷашине акаҷон ки брат озу ҷашине озу но орис бура баъдини бачаак шумо ҳо иншаллоҳ дури бад намерем фаҳмид шаб гуфта будӣ бачаҳои азиз шаҳри санкт петербург бале ҷавобта гуфтам бародарҷон ка бобоҷон корот босоз шид короим ҳамавақт созам безеб тошту дандум ака кай болош тоза мешавад 5 рӯз шедааст оператсияра ӯ клахчош агу 10 рӯз баъд бародар 10 рӯз баъд Ma همه سلکه همین گروه چی بینی بودم پارتون силка чия سلکه همین گروه پالا дабавид نه دبا ببین سلکه شما چی پارتون чист манам ха группаро намефаҳмам ширинар муздис шумо чӣ нестед в эфире мухои نه بس سلکه شده بگو کسی فیلم میتونم من میتونم چطور نیفتم گفتمش манам намефаҳмам اینجا به فکر میزنی برای این ها بی نه салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ
Ака чанд бор шид мӯи сар мешунад? 2 бор бародар, и сеюм бораш мо ин пеш як мо часпондем. Боре ки болота часпондаги бад. Салом соз яка божон номро ҳам корхонаам бародар. بچه عزیز همین جراحی دفته استودیم انشالله دوریم جراحی میشه بروزی باباتون سیمگلک شبکو اینترنت گریزمانی بیام گم کنه برادر جون افتخارمی کارو در کار نیستن گپی زیادی در کار نیست همه مسلمانیم همه خطا مینه در حیات سراستی مگه میتونن Бронь больницы. Это полностью? Отсюда до сюда. Покажи вам. 2 раза надо сделать операцию. Вот, смотрите. Видно вам? Да. Здесь тоже просвечивается. 2 раза надо сделать. Отсюда будет передний линия. Все 8000 грамм. در دوام یک ماه برادران در دوام یک 12 ماه وای مستحکم میشود بعد داروتون قطعی همین پلازما کدن در کوشیرونات داروت پیرسد که ولوس بهترین کار خوب سلام و رحمت الله و برکاته شهر سنت پترزبورگ یک تلفن تیان زوانو کنم براد یا زوانو کنم تمام 8 موتور زدن kim artık cevap dedi. Adresu klinikatien شما شهر سنت پترزبورگ بگی اگر улица Турку 13 корпус 1 алло салом алейкум Валейкум салам. бабаджон это сестра это Я узнала. да понял вы пожалуйста зайдите эфир номер пиши кого-нибудь пожалуйста хорошо Хорошо. зайдите на Щас, консультацию минуточку. алхамдулилlah Сейчас. Хорошо. сегодня очень рад алхамдулилlah на консультацию да о обдробаза ага Еще раз. Как ваше имя? И сколько вам лет? 32. 32. Здоровый, как у вас? Питание, хронические болезни, ничего нет? Нет вообще. Обучение у вас у отца? Отцовский или нет? Нет, отцовского у меня до сих пор есть. Со стороны матери, да? Со стороны матери, ну... حاضر روی اکران میمونم برادران بچه ها در روی اکران تاجیکستان دم هست برسد که بالا برادران نمیدونم در روی اکران دوباره هم خیلی بزنی بچه های تمنا نگه داره که دوباره در روی اکران بزنی لایک شوه کدمی در سنت پترزبورگ بیه بچه ها شما در پلازما بری اکا جون Впереди будем, да? نه یو برای ایتا گیریش ایتا کش ای پیشی بار خیلی نمیگیرن نیازی بچه ها که از ارس ایتا ریش گیرن چسبونده Нет, смотрите, лечить не получится, потому что уже андрогенная аллопеция началась там. Можно просто замедлять. А так лечить нет. Ты просто можешь проверять там? Да, сейчас покажу даже.
какие-то свои. Сделай, чтобы красиво было. Хози номероша мемонам бародаро, хози дар рӯи экран мечаспонамшон. Когда начал выпадать? Мой кам боша. Начало было. Так гириш намегирад. Не. Ну, в последнее время уже больше становится. Ака божон ёрдам кунем. Қарздорам бародарҷон, алло мушкилот осон кунем. Ман қарздорам чо кунам? Нархошон бародарҷон, ин нархошон. Ин рақамошон скриншот кунем. Тағои мой сарчаспонди. Бале. Кор нест ака. Кор пура чиро ина. Салом алейкум. Чӣ гапае? Ҷамои сарчаспонӣ. Хуб, давай пишите номер, я уже модератор сделала, сестра, давайте. Номер поставьте. Яка бак, чӣ мебинам бачаҳо? Чӣ мегӯянд? Инҳа. Как называется это? Трихоскопия. Чтобы... Это трихоскопия, чтобы можно здесь видеть вот, смотрите, вот этот тонкие волосы, которые они начали впадать из-за андрогена, тестостерона, а это толстые, видите, черные там, они вот здоровые волосы. Вот они точно выпадают через 2-3 года, лет, они не будут. Ой, спасибо большое. Благодарю. Бачаҳои азиз, рақамҳо дар рӯи экрана. Рақамҳо дар рӯи экран. Як не, ҳамин сартона, бародарои азиз, саросима нашед. Ина номеро дар пойин онамҷа нависам ку Сагилдӣ навиштагии Назаров. Аз чор тараф ҳам ягон касабиги сартона сурат бигира. Яъне ки аз пеш, аз ибар, ай пӯшт хушру сурат бигира. WhatsApp да навиштагиян. ҳами дар ҳами WhatsApp бародаро сартона роӣ кине, аз таҳш навизе аз номи Бобоҷон 88. Вобаста ба кали сартон шуморо нарх мемонанд ва чӣ кор мекунанд? Баъд скидкату мекунанд иншоалло. Номерои Оғузмед, шаҳри Кадмет, дар шаҳри Казан, дар шаҳри Санкт-Петербург, дар шаҳри Ростов-на-Дону, дар Москва ки боша метро Некрасовка, метрои Белорусский. Баҳазар. Хуб бародаро. бачаҳои тоҷик алҳамдулилла онҷо омадиянд, ҷароҳи кайсан. вобаста ай организм ҳастай бародари азиз. Чӣ ба ма ранги накарда? Бародари азиз, ман 3 бор часпондам. Оли бо ғавз мешавам ман. Охи акахон Хайриддин чӣ навишта будӣ? Бахшиш успе накайсадам. Номер навис илтимос. Номера навиштам унаку дар экран. Ака бобоҷон як ёрдам кун. Аллоҳ мушкилот осон кун. Дар сафарам ба Москвара биём бародари азиз. Ман пешина нахондам. Ҷои туратки дорам. масъалаи кор ҳаст, кор бисёр ай дар Москва. Ман ҳоз даъват кардиян яда ширкатҳо, яда складо бояд бирам рекламаш кунам. Зимистон шуда уҷа мардум ханак дар берун бекор монда истем, бояд бирем складо ҷобаҷош кунем. Дар муҳофизат равғани асп нест, бародар, не, равғани асп нестай. Дар YouTube? Ман дар YouTube гап застем. Дар Instagram кам эфир медурам. Тағои пересадка чанд сум дар Питер? Бародаро вобаста кали сартона. И қашкалаи мақсад нархномаошу гуногунанд. Сурат бигире аз чор тараф дар ҳами WhatsApp шуда поин закрепитай. Партоя буго аз номи Бобоҷон 88. Иншаллоҳ нарх мекунанд. Бо скидка мекунанд шуморо. Дина бачаҳои тоҷик, оз бачаҳои тоҷик операция кардаста, ина бо омаданд, Дина омаданд. Ака рост мега, мара гуфтан 5300 шинонда.
بخیر گذاری شنید گذاری اپرا سلام تو در خطی نادی بجوری ای لامه فیر دا چخ برادر شما خوب هستی بجور هستی تینجی نازی کد 88 کد اومد امروز اپراسیون یا کنسولتاسیون اومده شریک شما را جراحی کرد نه یا اون باشه уже сахтиш гада шунондаст яъни уже тиёриш менад соат чанда шумо ҳо ҳатено кор мекунам соат чанд сар мешава операсияи шумо 2.5 соат барига Ему час муди ахар божон бо операция кай сар фрекшния. ма иҷара нав шунонда Не, барша чи. а и бар аиҷа чиндан да иҷа задан Ама. Наш контроле ахар божон. шояд ака Наштат миган ро бхарам. ҳа гузари мешини ман стол чака но чой пида мекунам Чи метрои проспект мир ҳар рӯзи намози тароби пеш мебрум медием хӯ нашад. шояд казон ба худо и через то что я гذаштам и ҳама итса кам кам хуром кунам ҳоз чой пида мекунам Баямур овардам. аввал авход чӣ метиҳам бо Вы записали, да? Нет, Его лечение или перес... он попробует лечить там. А, понял. Возможно, да? Да, да. Вы остановите сначала выпадение, да? Ну, замедляем, да? И полностью останавливаем, замедляем. И походу, Так, еще наше имя полный калбы. Tilka мегаш ростай шавҳаримон кал буд оз муҳдоштай ростай бале акаҷон шине брат шине ҷози алҳамдулилла акинам ҷа муи сармайда майда реклама када бачаҳоро оварда часпонда шуморо як итар мекунам занг Это процедура 3500 рублей. Еще плюс спрей. И, как он сказал, надо витамин. Есть, конечно, есть. Стоит там. Кран Ну, 34, 64, 85, 70. Ба худо 60000 нархи зуруд гуфтагиам, валлоҳи. намешава мо 100 гуфтам гуфтем 70 та 65 та тариф нархи беҳтарин кардагиам ҳозир бачаҳо азизҳо амҷа кор кардем я лаҳза шеринар дар секунд ҷавоб бигӯ о бародар азиз шаҳри санкт кадом метро даем метро международный улица турку 13 корпус 1 международный ҳамин районагу мардум хишкадаги вали хизмат метро шанхай мундагия международный дета мешавад хидадака асл дета мешавад ҳая 120 короче 70 сачи мешавад де ай не може 6000 скидка карта скидка него не уже сарта нақша шипат нақша закажи бадо ба шампун мешаде ҳа сразу спори я бор меспори бо я бор гемеспори иншалло кардан бо 15000 гардон мекунам ну масалан меспори 3 моҳ баъд дига остаткаша бо метевад бо меспори тега остаткаша фаҳмо оз аввал пеша меспори аввал ам пеша мекунам баъд бо ақиба мекунам полностью
استخدامك. Ayşmur çan kaçtı da? Ayma haş moşi. Ayma xuşru bulma. Troşi da işte. Bu yine iyice blanta çasmındaki bu bofro varmış kamak diye. Jefro varmış. Ziyoti içinde buradan üstünden bulup içine işte bulup içinde nasıl yapmışlar. Acıyor diyor içinde orada. En pişti kalayım çoğu içinde buradan. Halim pişti saat ne girer lan? Bu müsam çasmı yaka. Oz apiras aşağı. Vazir. Tam peşak ças. Çıkar da bu betki bu bayna. Daha zor daha vakit kagaçtı. Ne yapacağım Şey ben kaç. abi kefkar merezmanı ama kefkar rezonda. Bu hayami ki kaçtım megun part oldu. İnşallah hoşum olacak. Sevini muhabbet ko akam ekhirime gelecek. Hoş ne çasmına je 10 روز بعد ایت خشومی برویا میگم بلا تزوج شده بعد با پول میرزن که میشه بعد همین 2 ماه یا 3 ماه بعد نمیشه geldi. Kepkara dozum khatabi tojoy korma. نه ممکن است اینجا توراق میزنی پگا کار نمیکنی کاتگوریسکی یا boş میکنی بعد پگا دیگه بحثه پگا دیگه میشکویش بعد بحثه Tamam ama pagaya tojoy kora nemiشه dozum. نه ممکن است کاتگوریسکی برای کی وای یعنی کی مهم موهای وای موه قتل شای همین ما کارش میکنه Oğuzca mı? Mümkün sakın. ممکن سرا ممکنه تنها ممکنه سرا ممکنه Çan. پگا میتونی پگا دیگه دار بگیم از اگر کی اپیراس رکدا ام پگا امروز اپیراس رکدا پگا دام میگیری پگا دیگه با میشکویش سرا بعد اوبوز می سرا به حاضر میشه спокойно Dajoy kora doka da buluş part ekor میشه. میشه спокойно ай پگا دیگه اوسن پگا واپسی کاتگوریس خوک دام میگیره خون Bu kadar tam misrafı. بچه‌ها خدمت سلامت جنابتون بخش السلام علیکم در شهر سنت پتربورگم در улица Turku 13 مترو международный برادر چند قدر دوره اینجا مترو ای Metro. Ben park tane. O zaman da park مترو 5 minut بوده همجا نوشته کلی بابا جان دروغ تو میگه خوب تو میکنه در شهر ایرکوتسک نیست در شهر رستov на Дону در شهر کازان مسکوا در ازبکستان و دبی دارم کلینیک همیوخچون براتشون همش یک درس گرفته یعنی یک نمود کار میکنن Diye ki ne yapmak memnun akay da kreatura nistem. ها Bu ki ne yapmak memnun da janis. نه و در مسکو شده دختره Fayamca jumga asta. همون دمش کنه Fakat baraya atediye. کارش همیه برخه Kulağım canım, kulağım telefon karşı, bu taraftarım. کورس شانس من کورس نداره وابسته ای کلی سر ای جوی سر ببارد برادر از اکا بوجان یک دستگیری کنید یا اکا جان یا لحظه می اینا نشون نه ایتم تکت چیم تکت تمام این تبخب او برادر عزیز این حوض اکا جراحی داره همین برادر 60000 نو قیمتارش گفتن زدن ارزون چند سوم گفتن Sata. نه ای 100 آوردن بگیم ارزون کردن این حوض این برادر هم تمیز چسبونن پولنستی شروعش میکنن تو همجرا 60000 اکا چی متشم کپی ایجا نه توی بوده بالا بزنی این ای برادر ده اتب میشه واز 120000 بودن یعنی که یک بار اجاره میکنن 3 ماه بعد دیگه با اجاره سوما پلاوینه میسپورن همه رقم‌ها در روی اکرانن یک ریشوتونه همش یک ریشوتونه همین چسبون نه من ریش داشتم من نه یا ریش هم میچسبونن اگر ریختگی باشه یا بیریش باشی خوش میچسبونن اگر که به خوش باشی یا به یگون سبب ریختگی باشن اما شلوب دپلنی تیل کنن نمیکنه شیرینار اصلا خوبی اکا بوجون او خولا را بیله بله اکا او خولا را بیله چه خردیم انشالله خولا پگا اگر 28 پگا انشالله میفرادم مسکوا بیله چه الحمدلله دا 44000 گفتن کراچی 84000 شده بود دا 78000 گرفتنش خلاصه که یک جایگاه وقتی ارزون کن الحمدلله ای بچه سنت پتربورگ بلیت میفروشن تونی که بعد بچسبونیم با موندگی ای بولو نمیریزه یعنی که موهی که ای خطون ای گارانتی نمیتیه که وای میسته موهی که یا میچسبونن گارانتی میتیان یعنی که از طرف پاس میگیرن در پیش میچسبونن برادرو اکه بوجون یک دستگیری کن چیه دستگیری کنیم بابا چی بابا چاپلوسی رحمان و فرش تراش الله لعنت کنه هم دور گفتم بگیریش مو ایرکوز تشکیل کنن اکا جان یک کلینیک تشکیل کردن تا 15 میلیون یورو از خود میکنن سلام علیکم نامی شیر بچهای دنغره خوبی برادر علیکم سلام بچهای دنغره فاروق برادر
همین خیلی نام شما یا گفتم خاکی این مردم بسیار شکل اهمیت نمیتی و هر کس یومبو شوی او آدم میمونه آدم اقل همین تاز بنویسیم کمی در هرچی نیست میخواد تماشا کنید واقعا آدمای همین شخص متاسفانه از دستش اگه با وجود یک دستگیری کنم مایلش برادر 10 برش میگم چی دستگیری کنم یگان جای کار نیست انشالله سه جای کار پیدا شده складом من اوج زنگ زدن مسکو باید برام ببینم دستاورد نکنم سومشا گارانتی بیام دکومنت گارانتی بیام بعد رکلام کنم بیای کار کنم یوتیوب من کم کم نظارت کن شروع Хоп, религиозный человек. Ответ мне на вопрос, это все можно ли? Да, здесь вот Сафарова здесь задавал вопрос, хороший, это очень хороший вопрос. Говорит, ты религиозный человек, разве можно пересадка, если, то есть, вернее, чтобы ислам разрешает, чтобы человек пересадка волос делал? Если, ну давай на русском говорить, ребята, послушайте, братья, послушайте, бачогушкины. Если у человека есть причина, например, здесь нехватка витаминов, нехватка какой-то за вода, за какой-то климат, да, выпадает все волос здесь. Ислам разрешает, чтобы донорская зона, то есть от себя берешь, на себя поставишь, от других человек нельзя, это категорически запрещен. Клиника Огузмет, вот то же самое, чтобы от людей, а другие люди не берут тебя, вот, например, графт поставить на тебя. За это от себя на себя, если есть причина, поставить тебя, если это, чтобы тебе все хорошо, чтобы хочешь, чтобы дополнительно здесь красиво делать, например, как люди, ну, некоторые сестры сделают губы, здесь тебя сделают, это, ну, макияж, это ислам категорически запрещен. Например, я сделал пересадку волос. Для того, чтобы, например, у меня за климата упало все волосы, у меня полностью лисы. Ислам разрешает от себя на себя, вот так. Для того, чтобы достоверно было, я, альхамдулилlah, звонил, у нас есть Домло Ходжи Мирзо, еще один шейх Афганистан, я звонил и ставил их ролик на свой YouTube, чтобы люди понимали, чтобы это можно, если на то есть причина, чтобы выпадают волосы, брови, бороду. Бывает, люди, бывают разные болезни за это. Бачой азиз, аз дидгоҳи ислом иҷозат ҳаст мӯҳ часпондан аз худ дар ҳолати сабаби норасоии витамин аз ҳисоби ягон боду ҳаво аз ҳисоби об мӯи сар мереза қош мереза риш мереза иҷозата аз худ дар худ гирифтан мисли дандун меғалта дандун мечаспони мисол мегем яъне ки ҳадисҳо ва оятҳое ки овард ҳоҷи мирзо я шайхи дига афғон ман гирифтам дар канали мондагиам ба дили пур хушру гӯш кине бифаҳми бародаро агар мӯҳот хушрувам бухоҳӣ пешони тамом бичаспони ё байни қошота ин яъне ки дар ҳисни додагӣ худованд дигаргун тағйирот додан аст ин ҳаром аст ин ҳамин клиникаи оғуз медам ин чиза намекунад бародаро ин чиза бифаҳмед ман часпондам мӯи сар набурмада фақат сабур боше дорувоша вовремя бихӯре плазма ҳар моҳа бикунӣ бародаро мӯҳи сар ту мебира фақат сабр ин бародаро ай севни моҳ усм мӯи сар дар давоми 1 сол барқарор мешавад макушка меган тори сар ин дар давоми 1.5 сол барқарор мешавад тунук бурмада ва оҳиста оҳиста арҳавихи ҳар як кардаш баъзеҳош мақсад чӣ намеоянд пересад плазма намеоянд дорувоша вовремя намехӯранд баъд мега ай ман тунук бурмад ай ман мӯҳом болик шидаянд пересадка волос бародаро азиз вобаста аз кали сартонан ин ҳаст янҷа прессш дамиҷа ҳаста яъне ки нархномаш ин ҳаст инаш 800 графш ҳами хел 1000 графш ҳамаш нархномаошу навистагиан ин ҳамиҷа бародаро но агар ки шумо кадмет ки занг мезанед аз номи бобоҷон гап занед шуморо албатта скидка мекунам барое ки ман алҳамдулилла қати ё кор мекунам тӯли 1 сол мешава ва бачаҳоро миннат ёрдам карда истодам иншааллоҳ рақаморо дар поё навиштагӣ мана оғузид бародаро ҳамия скриншот кине сартона хитоне ягон каса биге аз 4 тараф сурат гира партои вақте парте аз тааш аз номи бобоҷон 88 биге нархнома натоф бародаро азиз ҳами сарта сурат бигир аюс парто батра нарх ина нархнома ма тофта истода не ина бибин
70,000 80,000 تا 140,000 aya 140,000 нархнома ё боло нест бо скидка мекунам хуб ака бобоҷон як дастгирӣ кун бародар 5,000 қарз дорам 5,000 дорам 5 қарз дорам 5,000 рубл бра кор ки шерина рохи довудхон дагҷои ту ака чӣ гапай пересад кавалоса рекламе бераҳм дорем ассалому алайкум ҳама каса ака ҳоҷи монда набошен худованд нигаҳбон боша мӯи сафеди хира саломат бошӣ раҳмат дидем нархномара саломат бош ака ай номи худон гап занем чанд пул арзон мекунанд 20,000 30,000 15,000 иншаллоҳ арзон мекунанд چی میگه که؟ میگم او روزمه نمیگه اکا جون هم خشوال نم تایکو اول مخاک یوتیوب داره شما اینستاگرام داره اینستاگرام بدرو تماما آدم دیگه میشوا یا کم ختمه دونمان ای داورای پیغاموسید و ولوسید نه و نه مثلا شو نمیتونی آدم اینستاگرام اندرو اون پوینت دار اینستاگرام اندرو چقدر مخصوص است برون در بیرون خام یاردم کن اکای بابا یک دستگیری کن برادرو عزیز من یگان سوما پریواد کردن نمیتونم بیا کارخانه من هم کارخانه من گوسومت بتیم برا نمیدونم تاکسی هست روسیا بریم تاکسی هست برادرو عزیز همین اینستاگرام بابا جان 88 بدرو استوری هم ببینه حاضر بچک تاجیک باید بیایا من استوریش کردگیم اکا شما سرتون کال بود یک کالی بده ما دیشون میتیم ما هم اکا بدرو اوز باور تو نمیبیا VPN تا گیرون کردی؟ گیرون نه چون همین تیمی هم ساست اوز من نشون تو میتیم موران فهمیدن که وای ما گابزیستیم خومان و ایشونی کشتن فهمیدن که وای ما گابزیستیم و ایموشنی کشتن ایمو خوب بشه سیلیدین اکا در چیلیا بیز پاتین سوخت در شهر چیلابی برادر عزیز مسئله سوم پیرواد کردن احتیاط باشه ما هم احتیاطی ما نمیدونیم کیا پیرواد میکنیم یعنی کی درست فهمه کی گپ خبر بسیار شدگی شتاوا بسیار خوردگیم ما آواز شما را نشان میتیم برادر عزیز کی موی سر من خیلی کل بود این همین اینستاگرام من بود روی برادرو یک جوش بابا جون 88 این همین سایت منه بچه‌ها این همین یکی دور اومده چخیلش مونم این نیچه مونمش این همین سایتی بابا جون 88 این همین جد 109,000 подписчик دارم این همین ستوریس ما بینه در این همین ستوریسم مقصد گپ زدیم در باره همشه این هم بچه‌ها این همین نمره اسکرین شات کرد تاجیکستان میاد خدمت ای تاجیکستان مسکو اومدنی ای تاجیکستان دوشنبه ای تاجیکستان مسکو اومدن این همین رقبا را اسکرین شات کنی شروینار اینها این همین اسکرین شات کنی بیای با مسکو را با خدمت شرایطی در سوال اومدن نداری 904 66 77 88 اسکرین شات کرده که میگذرونم خلاصه خدمت پرسید که برادر موی سرت چخیل است چخیل بود درسترش گجوشید آواز نشون میدیم مورا اکی کجا ای پاسی سر ها اوه کنیشه آی ماشاءالله نه خوشش کردی اگر نه سر بدرون بچه‌ها اینا اسکرین شات کنی یا برگا مسئله کدمه ای تاجیکستان مدنی بده با مسکو را اینا اسکرین شات کنی اسکرین شات که شروع اینا خب اینجا گذاشتیم میخونیم دیگرش اینا بچه‌ای که من سوال داده اینا موی سر من این خیلی کل بود اینا ببینه اینا هازین این خیلی ای فهمیده شده راز این سر دیده چند قدر است دیده اکو این آخی دیده اما پیش نهیش دارو جوانی کنن دوره کلین این هم اندوری نه هازی بعد روشیشه هاز تروشنه بله نه ما اینه سنگیش بدون پیش بعدشوندن این بعدشون هو ازور رحمان همین بعدشون هو هاز ما همه خیلم هاز کل کدگیم توست
لا حول ولا قوة. اما بچه باور نمیکنی؟ کار برس نیشم میدونم دماسکا دیدارمش نیشم نه دماسکا دیدارمش هر روز اینمال دفمه اینمال تاوری اونجا چی ای ترابی اونجا چی داشتم حجامه داشتم در او پرسپیک میروزی لوبلینو آوردگیشم وای در دوره کلید ای تعبده ای نو فهمیدین الحمدلله آفرینی هم زنم میگو مهاجر خطه چسبونده از عدت چند سوم گرفتم موهای ختم از من به پلای برای که من رکلامشو میکنم اتاک به همون امکاناتی من همون کاله سریمون 140,000 میشید اکه واجن یک دستگیری کن برادر در بیرون خوم چیلیا بینز بازار برا همونجا بچه ها هستن کمک میکنن شرینر سلام علیکم علیکم سلام و رحمت الله فیض الله برات سوزی تینجی الحمدلله کال میکنم اول نقشه را میکشم بعد کال میکنم بله پول کالش میکنم برای ریشه ها را مقصد شکوف کنم بعد این زبستوری بود بعد این نه بعد این مدت پرسه این جوراش ایخچه امروز دکسم امروز دکسم نه زبست کنی امروز نمیشه نه امروز نمیشه یا پرسه خودش 4-5 ساعت میره او دیدی نه به تاریخ چند ساعتی میدروه تو شما گاتوی که امروز هم بکنی این سوالات توکا برام 4-5 ساعت باشه خودش بگیری میشه وزیر اون برات دیگه جای Если человек согласен сегодня, можно третий сделать? Невозможно, да? Нет, это вопрос. امروز تماما نمیشه شیرینه به خاطر اونی که میگه او شریک تو سحری خودش 1 ساعت اپازداد کرده بوده اپازداد کرده بوده بوجه مرا نیمی سرم کلای چانسم برادرها کدوم کل هسته موی سرتون کمان التماس رقمو در پایین زکریپیت کرده که نمیبینی نظارو 904 604 85 70 از 4 طرف اول صورت گیره بعد در واتساپ شون روی کنی روی کی کاری استاش از نام بابا جان 88 که وابسته به کلی نرخ میمونن باش شما رو با سکیت کم میکنن ان شاء الله با چی تو بگم تو یک دستگیری کن برادر من شما را دستگیری میکنم اما من نمیدونم کیا سوم پیرواد میکنم سوم پیرواد نکنم الله مشکلی تو آسان کنه خدا نکرده در طرف اوکراین باشی در طرف او طرفا باشی خاوری من دعوی خلوکی میکنم نه درست فهم اخلاص نمیگم کجون نه فهمم یا رفیق پس برای جو کور کن خاک بعضی آدم در حقیقت نیاز دارن نداره یکم کس دست این تری مومنتوش هستن خاک تلفن تبتی اکا جون بنویسیدم تلفن 910 8910 565 30 زنگ زن یک نیازمند زنگ زن تلفن شده میخواه السلام علیکم اپا شما من با تلفن زنگ زدید من در افیرم اپا جون خب نه گپ زنی با تلفن دیگری زنگ زدم سوزه تنجه الحمدلله شما ما دینا بود پاره یا بچه‌ها را گفتم که همین شما را درک تا بیان چند فرزند داره 5 فرزند داره اکا و دادر داری هیوار داری هیوار چند هیوار داری تقایی مثال میگیم این خش تواره داری که مثال میگیم کمکت کنن در مسئله این خانه نگاه که مادر عزیز من شما را به خاطر خدا کمک میکنم کمک کردنی هم درسترش من ابیشتت نمیکنم که ترا میلیون جمع میکنم میلیارد جمع میکنم نو ام او روز شوهرت گذشته بود اواری هم بزنه کسی توغری شما اگر راضی باشه شما را همراه 5 فرزند با مسکو را با پیش خانم فیراد میکنم در خونم انشالله شما را من میکنم 1 هفته 2 روزه 5 روزه شما را نوار میکنیم مادر جان قطعی فرزندات گوش کن با دقت قطعی 5 فرزندات پگر روز نشوه که خبر نکردی
این چیزا را فکر کن قدی 5 فرزند من شما را نوار میکنم در یوتیوب میگذارم میگم همون مادر که او روز شوهرش اول کرد هیچ در حیات ندارن یعنی که 5 فرزندت قطعی میپرتم کارتهای خطانا میمونم پیش از این از نظر هیوارت از نظر تقاعد میگذارم که در حالت بگن ما یک خانه خریدن نمیتونیم یعنی که فرزندای اکمون و خانه تامین کردن نمیتونیم در حقیقتا دیگه زور با می زنگ نمیرسه بعد این من شما را نوار میکنیم ان شاء الله حرکت میکنیم شما را صاحب یک خانه کنیم که در کوچه های مسکو نگرده اگه خدا رحمت کنه شوهر تا خیلی گذشته شید من به قدر امکان اون ویدیو کردم آبشی چند سوم جمع شده بده پا Команда 257,000 جمع شد. 257,000 خیلی باید به خاطر خدا ما جمع کردیم پرتوفتیم دیگه من نپرسیدیم مدپا جان همین نگاه که از نظر هیوارات بگذار از نظر تقاط بگذار از نظر همقشلاقیات بگذار که ای مردم من اگر که شما من یعنی که یگون که از شما قرضدار نیست نو به خاطر خدا اگر یاردمت کنن در هم قشلاق تونای در شهر یگون صاحب خونت کنن شتاب روی اکران نبروی برای که اونجا دخترچه‌هات هم در روی اکران مگرم بیستن ختم باید در روی اکران بیسته گاو زنه که مردم در وابسته بر همون نوار شما کمک کنن مادر جان من به این فرزندات به خودت من شما را نوار کردن نمیتونم ای مردم خواهش کردن نمیتونم که شما را صاحب یگان کلبه کنن یا خونگاه دو خونگاه یگان خونه در قشلاق نه مادر جان من شما را پیشکی مصلحت پرسیدم که ان می کارا را که همه که بگم ما کمک کردن نمیتونیم البته بابا جان کمک کنم منم وعده نمیتونم که من ویدیو میکنم تر 100% خونه میشوه نه ان شاء الله کاکای تصوم جمع میشه شاید یگان بیزنسمن پیدا میشه یگان خونه چی میگن توفیق میکنه ان شاء الله شیرینار بسیارم با هم خاطر مادر جان مصلحت ببینه فکر کن بعد با من زنگ بزن نمرم هستن در شما یا با همون اکوی که مقصد برم ادب بدم برای خدا رحمت شوهرت ما سوم جمع کردیم که خیلی خدا رحمتش کنه در بالنسا گذشته شد او روز میسوام میگید 5 روز چند روز ایده با هم خاطر مادر جان من دیدم برادرها گفتم که مادر یاردم کنه برای گفتم 5 فرزند داره در کوچه موندگیه برای خدا گفتم دی اکاو دو ندارم اکای بابا جان مصلحت فهمیدی مسکو بیو مسکو نه اول البته مسکو میای شما بعد اول از نظر هیوارات بگذار خش توارت بگذار همه بیا که بگم ما کمک کردن نمیتونیم بعد بیا ان شاء الله من مادر جان به قدر امکان کمک میکنم کبا من ازدواج نمیکنم احمق نمیکنم مثل در اکران با حد هم سویا انا به هم خاطر همه طرفا فکر که بعد به من زنگ بزن که فکر قشلاق داری هیوارات خشت همه را که اگر که کمک نکنم بعد مراجعت که اول پیش خدا بعد ما ان شاء الله حرکت میکنیم یگان کمکت کنیم تمام انا دوشنبه اکد دوشنبه که گفتم تو نه کارتما اپا جان اوتسه که به خاطر رحمت شوهر جمع کردین 200 چی 300 چی الله خیر شوه خدا رحمت کنه شوهر تا دیگه هیچ طور سراغ نکن به خاطر خدا کردیم کارتای خدا بودن همه شو اختم بودن من کار ندارم این یگان چیزم دامن در کار نیست فقط برای شما را نمیگم اما تاجیکستان دوشنبه تیرا اما یه بچه تاجی گفت که من سوم پرتم مثال از برای الله سوم پرتم اپم پاسپورت پرتوفته قطیبای اما 3,000 سومون 3,600 سومون هم خیلی بود به فکرم هم باشه گرفته کارتر به نام خودش کارگر آخه وایو ماشینیکان باور نکنیم مادر این مردم چوب هشور نمیشه کارتوتون همین کسی کمک کردنه پرتویا انا کد میویا انا موی قیورده میکنه وایو ماشینیکان این شوهرش مرده می اپارا سوم جمع شده سوم ابو ماشینیکو دزدینه کارتشون پریستاوید که کی مادر عزیز هیچ سبب گذشته بود در قیامت ان شاء الله میگیری شو تشویش نشه کسی بود الله لعنتش کنه چی کنه شما همین مصلحت کنه بعد به من زنگ بزن خوب مادر جان الله برکت خوب مادر عزیز سلام او میبرم اینا اکا جونو الو گربون تو من میام ان شاء الله من یه جو قدیم بچه‌ها میرم یا پلاچو میگیرم میگردم میارم ولی دکتر یا пошел сейчас пообедай вот это наш доктор вели Салам алейкум. у нас один операция сегодня один таджик был Да. иншаллах сейчас еще будет Операцию делается. сейчас еще будет да И вторая операция, да. Давай. Вторую операционную будем. для второй да Да. он спит да еще Ну, да. он спит Да. بچه عزیز جراحی رفتیم من برام عبید کنیم با بیام
Mune şehri Sankt Petersburg bachoo kazim da Piteri biyoy hoziraша. Biyoy inshaalloh man chikor kunam bachoo aziz. Hami jam arzon to kunam kumaktон kunam. Бо наге ки бобоҷон дастгирӣ накард. Аллоҳ нигаҳбонту боша. Оғоз меда ина иншоаллоҳ. Духи бобоҷон 88 бурмадаги ина як ҷакн чапана нишон мете. Духи бобоҷон 88 бурмадаги кадми духи бобоҷон 88 та гирифтани яна ки дизайни мана дар метрои Марино ҳастай дар магазини Лангари. Ба ҳазур бире буги кем рафте шӯҳрат штаги бу духи бобоҷон 88 яна муд бу дора мезаниш дам мегирӣ. Рекламара берахмаш. Ана ки мо бурем абид кинем, абид накарем. Аллоҳ баракатон тия. Бахчаҳои муҳисат аст мо рақаму да поём скриншот кинем. Сартон аз чор тараф сурат гирем. Ҳар тои дамин бобоҷон ашурат бита. Иншоаллоҳ чӣ мекунем? Сюда чуть-чуть добавишь. Майли акаҷон, майли. О, ман бурам абид кинем меоем, мо? Ладно, бери, да, я сейчас. Да, сейчас пойду, я приду обратно. Я на его операцию тоже приду. Давай, брат. Хуб. Катимон тоҷик гап занем бад. Катимон тоҷикӣ гап мезанам бад. Не, ба русӣ, туркменан ё туркмен, турк не, туркмен. Ба арасӣ ну одоб ахлоқ тоҷика фаромӯш накунед. Майли акаҷон, Аллоҳ баракату диҳад. Хуб ширина. Хуб бачаҳои азиз, мо рафтем абид кинем, бо меоем, мо. Аллоҳ баракатон тия. Аллоҳ баракатон тия. Ман чима фаромӯш кардам. Заретягма. Хуб. Заретягма фаромӯш кардам. Ба худо қасама 4 солши як телефон дорам. 4 солши. Хо, ака медонам. Инами як тай. Ба ҳами гав мезанам, ба ҳами хом мерам, ба ҳами зиндагӣ мебарам. Эй, не, ам сарам хам намеҷа. Ғам метиям. Ҳами яташ хубтара. Худованд хайрат я, майли ҷон. Майли бародаро, Аллоҳ нигаҳбонтон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.